أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji ruk sanglit tertentu si maksud si Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat duk salam si Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjari magsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala sa haji pagsarang syukur sebab tiap kita bi unurungan ne waktu yene waktu sadiki-diki duk sahalga-halga yene waktu inin murah-murahan bangpain pinagmumpaat si kita bi si ellew main duk sambil si ellew akhirat. Alhamdulillah in moduk ten bi si waktu inin yene tinawag de bang si bahasa Arab ahwal tad'u fiha al-malaikatu libni Adam. Yene me kakahinang manusia bang tahinang de dinuahan sewe malaikat Allah subhanahu wa ta'ala atau akan pinakupakuhan si malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjari me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala sige pe kita bi tapihap mauduk tebi sulayan tebirehu bisan sa sadiki-diki hinati ene pasasin mi malaikat. In malaikat maklum si kita bi subay pinaparat saya atau akan subay kinahagan atau akan subay pag-imanan. Sabab in malaikat damwa amban me rukun sin pag-iman. Bang kita ge magparat saya si malaikat ge tinayma in pag-imanten. Menjari me pungtinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala in malaikatin pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala amban sahaya. In jinin pinapanjari amban nebbut. In manusiain pinapanjari amban bula. In malaikatin hek kasih manamal atau akan banes. In mga tauhan yahin tepet Allah subhanahu wa ta'ala hawahik kanin. Gani nga tauhan ni bang manusia bang pihikan sin malaikatin malengkan Allah subhanahu wa ta'ala iru mga tauhan nihin. I malaikatin hek kasiye niya amban me siye inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala kawasi atau akan hinang bang me dalil kita manusia inurungan hinang sumagawa pag malaikat inurungan siya kawasi wi Allah subhanahu wa ta'ala niya amban me siye inurungan kawasi magbobo rijiki atau akan magurong rijiki kwe Mikail alaihi salam. Ni amban me siya duisab inurungan kawasi wi Allah subhanahu wa ta'ala yene magbobo wahi kwe Jibril alaihi salam. Ni amban me siya kaurungan kawasi wi Allah subhanahu wa ta'ala yene magieddo nyawa sin manusia. Bang sikite tinawag te kay kahanawag ni malakal maut sumagawa bang si bahasa Arab Israel alaihi salam. Duknya duisab amban me siye kaurungan wi Allah subhanahu wa ta'ala kawase ene magsusulat hinang manusia hap duklaat kwe ni kiraman duk katibin. Menjari me pungtinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala in malaikatin in kakahinang din magtatadya siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon pangandakan Allah subhanahu wa ta'alahin tinuhutwe de sabab pagtaat si Allah subhanahu wa ta'ala. Menjari may pungtinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala katauhan we tebi in malaikat we hek kamanamal atau akan katauhan we tebi in malaikat pinapanjari amban sahaya. Katauhan we tebi niya amban malaikat inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala kawasi.
Menjari may pung tinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Palatun kita wi iyani hap maudu tenbi iyani may ginisan atawakan kahalan kakahinang manusia bang tahinang we manusia dinuahan ni we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala atawakan pinakupakuan we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Damwa amban may ginisan pinakupakuhan kita we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bang tahinang wete yene inda wukufika fi safil awal bis salah inin bang pinampayam kwe murah hininang sumagawa hunit inang gautaan hatinin bangkyaw si sambahayang pardu at atawakan sambahayang jamaah dinuahan kwe malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bangkyaw si panagnaansap. In hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal rawahu Abu Daud. Kulang maglabi in makna sin hadis amban si Bara anak si Azib kinaasian sewi Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Bennal in Allah subhanahu wa ta'ala duk malaikat ne dinuahan we ne atawakan dinuahan we de iyene si panagnaan sapin dia si sambahayang. At tinenbangkyaw dalam sambahayang panagnaan sap dinuahan kewe malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mura tinaat sumagawa hunit hininang. Pagya niya amban may sifat manusia dumen magdehaluan hapde panagnaan sap sumagawa magdehaluan si damburihan sap intinalit den lai supaya mura makagwa. Hadis si kadua may pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf rawahu Abu Daud. Kulang maglabi in maknanen hadis amban Aisyah radhiyallahu anha qalat hatinin bakas makabisa Aisyah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bennated in malaikat bennated Allah subhanahu wa ta'ala hin duk malaikat ne dinuahan we de iyene si panagnaan sapin atawakan pinakupakuhan we de iyene panagnaan sapin. Sumagawa si hadis inin duk si hadis panagnaan niya pagbidaan ni diki-diki. In hadis panagnaan sinabot nin hadja panagnaan sap. In hadis si kadue amban panagnaan sumagawa ineddo nin amban kanawan. Ineddo ay malaikatin tagna ineddo malaikat dinuahan si hadis si kadue inin yene amban atag imam si panagnaan sap. Ubus ineddo ni hap kanawan. Ubus ili dinuahan ni deheluin ubus mekin na isa bineddo ni ihap bibangin. Ineddo ni sawe ni amban atag sibihing imamlay atawakan sibihing bakas pangeddoan nen us may kine sa binuahan we ni habibangin. Damikyan si kadwe sa duwi sabhinang sin malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeddo duwi sabi amban atag imamlay dinuahan we ni hab kanawan diretso. Ibus may kirwi sabi ngeddo tudyo habibang. Damikyan sa duwi sab sambil katapusan sinsap. Pagbidaan nen pag-inin ineddo nen panagnaan amban kanawan ubus making eddo tudyo bibang si kadwe sap sambil kahinapusan sap in hadis panagnaan lay ineddo nen ero amban panagnaan sapin. Menjari palatong kita si katello hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rizali awwaluha wa sarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha
wa sarruha awwaluha, rawahu Muslim. Kulang maglabi in makna sin hadis amban Nabi Hurairah kinaridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa hap-hap ne pa in ne sapan me kalalahan yene panagnaan sap. Sa laat-laat ne isab pa in ne sapan me kalalahan yene si kahinapusan sap. Duk sa hap-hap do isab me sapan me karendehan yene panagnaan sin sap si sambahayang. Duk sa si kahinapusan sap si sambahayang. Duk sa latlat do isab me sapan me karendehan yene panagnaan sap si sambahayang. Manjari me kung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala, inakahan kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hap-hap ne yene sapan sin manusia bang nambahayang yene panagnaan sap. Bang sime kalalahan, bang sime karendehan sa hap-hap ne sapan de yene si dambuli si kalasan atau akan si dambulihan sap. Menjari pegge in wasaru menjari wasarruha akhiruha, atinen insapan sin me kalalahan sa laat-laat ni iye dambulihan. In maksud den lai dumain i we sa laat-laat ne we gane niya me dua sin malaikat sisiye sumagawa pegge insapanin by darajat iye atau akan by bang sikite by point. Bang dalil nen magurong point atau magdarajat maek kadarajat nen ene panagnaan sinsap ubos si kadue ubos si katello. Pegge in me karendehan imban las ubos si kantudilas ubos si kantidulas duisab sa in pangandua asin malaikat si me manusia ene si panagnaan sinsap atau akan si pagsambahayang. Manjari me kung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala gero tanto tapataha tabi pag-explainin atau akan gero tapaikatabi me hadisin sabab in waktu tabi inin dumain teed waktu hekka sumagawa duk ni hadja niya ene pagpaeseb pinaeseban piye ni hadja in tagies. Manjari si kadue amban me ginisan dinuahan kitawe malaikat Allah subhanahu wa ta'ala inda julusika fil masjidi ba'da intihai minas salah. Hatinen bangkyaw ningko dalam masjid pagpuasin sambahayang lay. Pagyain me kalalahan in mapaldu sisehin suway ng bahayang si masjid. Pagyain karendehan suway si luma. Nganan si inin me kung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala niya amban me addat sin manusia atawakan addat me kamatatuahan te dehello duk me jaman ko ito in jaman me kamatatuahan te dehello bang siya mag-ibadat atawakan ng bahayang hap masjid pag-ubos ng bahayang si masjid ningko deho siya luune ke magjikir luune ke magtasbih atawakan luune ke magsunnat atawakan luune ke magbasa Quran atawakan bang sambahayang maghrib gepe siya mole ngagad siya sambahayang isa dambuai amban me kakahinang dinuahan we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala niya isab amban me pangaddatan me makanak ko ito atawakan makanak buto-buto iyene pag-ubos ng bahayang genebisan makapikir magjikir genebisan makapikir magsunnat genebisan makapikir magtasbih genebisan makapikir magbasa Quran dua ina siya diretso genebisan siya magjikir ga katauhan de bang siya palihalilai dinuahan siya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu allazi salla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma irhamhu, rawahul Bukhari. Kulang maglabi in maknanen hadis amban Abi Hurairah radhiyallahu anhu kinasiani wa Allah subhanahu wa ta'ala in malaikatin ngan duahan me manusia atawakan ngan duahan anak kapu Adam
bangin iye lai iye palihali si panambahayangan nilay kwet nita sabut ti an sini miyaan bang siya pahali-hali magjikir magsunnat magbasa Quran atawa ngagad si waktu rambuwa amban me i binilang we malaikat dinuahan siya sumagawa in mapawain ga nila ilamod kaduahan si dambuwa hadis riwayat hatinen si paningkoan ni pag in masjid pag uwas kinambahayang dalim masjid lai dehu kyo ning pagkuat nui happy kyo ning ko pasande-sande uwas lai ni kyo magjikir magtasbih lai ni kyo magsunnat lai ni kyo masa Quran pagya bang in karendehan ng bahayang dalim ruma atawa kandem bilik nalai du isab siye dinuahan du isab siye malaikat bang siya dehu lai pali hali dem bilik lay magbasa Quran atawa kan magtasbih atawa kan magsunnat atawa kan ine lai hinang kahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala menjari palatun kita bi yene hapsi katellu ginisan kakahinang manusia bang tahinang we manusia dinuahan siwe malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ingkatellu me kung tinai si agama Islam yene kakahinang manusia dinuahan me malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ini misita asaki bangkyo misita pung tinaino muslim saki nuune ki pung tinaino muslim atawa kan nuune ki pung tinaino langgong atawa kan nuune ki pung tinaino sa ambansai atawa ambansama atawa kan usbawarisno bisitano dinuahan kewe malaikat Allah subhanahu wa ta'ala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslim ya'udu musliman guduwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu asiyata illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta tusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah rawahu Tirmizi. Kulang maglabi me kung tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala in maknanen hadis amban si Ali kinaridani we Allah subhanahu wa ta'ala takali ko pa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas missa sine pa ini muslim misita pung tinaine muslim ini misita pung tinaine masakilay dinuahan niwe malaikat manganduahan nihin 70 ngiwe kanin bangkyaw misita salong-salong si asaki dinuahan kewe malaikat kikuhapan lay taman kuhap bang isab kyaw ngandua bang isab kyaw misita men si kuhap lay dinuahan du isab kewe malaikat 70 ngiw kanin taman salong-salong nasa ingin nanti bang minduwe ta bisita te dalam daelew we malaikat nganduahan kitehin dahatus dukan 40,000 malaikat nganduahan kitehin kelawan kekuhapan me kung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala in kahalgaan sin pagbisita kung tinaite muslim damwa dua sa biya amban me kapatut muslim si pagkasine muslim in hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim ala muslim khamsun hadis amban Abi Hurairah kinaridani wa Allah subhanahu wa ta'ala bina in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kapatut muslimin si pung tinaine muslim 5 parkala in 5 parkala inin kapatut muslim si pung tinaine muslim kaisa raddus salam damwa amban me kapatut muslim si pung tinaine muslim bangnya nalam muslim suwe sambagte kadue kapatut muslim si pung tinaine muslim yene misita aasaki kwene tasabut si maudu telay hatinen bangke misita aasaki 70,000 malaikat manganduahan kauhin si elleulay sabdi pa insangin hatinen bang tabisitanud minduwe da elleruk dan sangin dahatus dukan 40,000 malaikat manganduahan kauhin si katello amban me kapatut muslim si pagkasine muslim wattiba'ul janaiz hatinen bag niya matay nuhot ka pagpakubulan dumen iya pasagaran no pagya hak no manuhot si iyahin
Si kaampat me hak muslim si pagkasine muslim. Yene bangkyaw inimbayad no isawe no atawakan bagay-bagay no hinang si kahapan suway kyaw pihat pasabog. Atawakan suway kyaw pili si siya. Pagya hak no isab magpisisehin iya pagya kaw dambua kyaw inimbayad. Si kalime yene hak muslim si pagkasine muslim. Yene tasmiyatul atasi. Yene bang magbaan si kita atawakan mag-atsing. Niya amban may pangadatan may manusia bang mag-atsing painde men tahala malaatin paganti mahapin. Ini gawde sabi niya sa ni sabab tahala malaatin paganti mahapin. Sumagawa inakahan kita we hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam niya te pinakahap ang banili bang kita painde mag-atsing bisate alhamdulillah. Ubus manambong yelay kapatutsin dambua kung tinai muslim lay makakalayehin sinambag we ni yarhamukullah. Ubus kapatut do isab mag-atsing lay atawakan magbaanin sambag ni ruisab bakas manambag yehin pa inni yahdikumullah wa yuslihu balakum. Manjari me kung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala tahati we tebi in pagbisita me aasaki si kung tinai te muslim lando te kahalga duk lando do isab kahap pinakale sabab nin pitumpu malaikat manganduahan kitehin dumain hat manusia kwe kitehin manganduahan kitehin sumagawa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala in malaikatin katauhan wete malaikatin in kakahinang din magtatadya si Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari may pung tinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala tahati wete bi in pagbisita manjari balatun na isab kitebi si kaampat ginisan me hinang manusia bang tahinang wete yene dinuahan kitewe malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaampat me ginisan bang tahinang we manusia dinuahan kitewe malaikat Allah subhanahu wa ta'ala indad du'a li akhika bi dhahril ghaib. Hatinin bangkyaw ngan duahan pung tinainu muslim in pung tinainu muslim na ka iyaluo atawa kan ga kinatawahan we ni. For example si me tulakan atawa duk silahat ubos niya pung tinainu muslim si tulakan atawa kan silahat ubos dinuahan we no bang man siye sali dungamban atawa kan inambanan magkasanyangan atawa duahan no bang paing nga rejeki den luon ni kasi pangata atawa kan si anak atawa kan sabdibil lai atawa si me kung tinainu muslim me kasasewan ubos dinuahan we no tinawag we de bizahril gaib. Hatinin ga katauhan we de sumagawa ingkao dinuahan we no narambua duwe sab kiwalamod dinuahan we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bang kahinang we no in hinang inin. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala malaku walaka bimislihi rawahu Muslim. Kulang maglabi in maknanin hadis amban si Darda qala bakas misa si Darda qala sallallahu alaihi wasallam magsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sine pa inni muslim makumakuhan pung tinaini muslim atawakan makumakuhan pung tinaini muslim siga katauhan ni atawakan ga iyaluo pa in malaikatin si iye wala ka bimislihi. Hatinin niya duwe sab pa in si kawasay manjari in maksud niyan wala ka bimislihi me kung tinay sa agam Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinin ini dua anu si pung tinainu muslim lay sa i duwe sab pangurong Allah subhanahu wa ta'ala kauhin bang kadua anu si pung tinainu muslim hek kaduwe sab tumbas bangurong Allah subhanahu wa ta'ala kauhin na bang kulang duwe sab in dua anon kulang duwe sab in dua pangurong kauhin dambua amban me kahapan pagdua si pung tinaite muslim atawakan kahalgaan me subay duwe sab duahan te me pung tinaite muslimin pa in Imam Nawawi rahimahullah inna Imam Nawawi inin dambua iya masyhur me ulama dehello atawa kan dambua iya me sikat
nuhot si madhab si madhab Imam Syafi'i bang si fikhi. Pain Imam Nawawi rahimahullah kaniaan me ba'da salapin bang singan dua si barak sigin hawa barande ila pewe de impung tina ide muslimin bitilkat dakwati sababat pangan dua ade si pung tina ide muslim lay tinaima in dua aden duknia duis apa inne sumampai sisiye hatinen bang kyangan dua si pung tina inu muslim ine ne duaan si pung tina inu muslim sai duisab pengurung Allah Subhanahu wa taala kauhin menjari pegein dua inin eka ginisanne kejari kyangan dua si baranno atau akan menjari kyangan dua si baranno lamud du matattuinun lamud du me muslimin atau akan me mukminin kemon nasai duisab pengurung Allah Subhanahu wa taala kauhin atau akan bang duisab kyangan dua si ine sai duisab panumbas kawi Allah Subhanahu wa taala kauhin menjari me pungtinai si agama Allah Subhanahu wa taala katauhan tebi in kahalgaan sin pangindua bang kitengan dua si barante lapete ne ini pungtina ite muslimin menjari palatun kita bi yene si kaampat ginisan si kalime ginisan amban me kakahinang manusia bang tahinang manusia dinuahan kita malaikat Allah Subhanahu wa taala si kalime me ginisan dinuahan kita malaikat Allah Subhanahu wa taala bang tahinang te yene inda jiarati akhin laka fillah hatinin bangke misita pung tinainu muslim karena Allah Subhanahu wa taala in pagbisita karena Allah Subhanahu wa taala hin maksud nin iero magkasilasa karena Allah Subhanahu wa taala dan buah amban me kisah tasabut si zaman dahulu dukta surat si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam niat dan buah lelah misi tapi hab dan buah kauman pagsilalan iye niat dan buah malaikat magpasalingus iye pagtek kaamian si malaikat mian pan malaikatin tungan kiyo paindelan mian bayak ko painne misita pung tinae ko si dambuak kauman mian pain malaikatin ine painne niya pain nus iye pain lalamian ga painne niya malengkan painne kalasahan ko iye karena Allah Subhanahu wa taala pain malaikatin ako painne pinabo ko Allah Subhanahu wa taala si upito dinaak kyaw inakahan wa inkau kinalasahan duisab kyaw Allah Subhanahu wa taala kwe duisab pangalasano pung tinainu muslimin menjari mi pung tinai si agama Allah Subhanahu wa taala landuk duisab kahap duk landuk duisab kalingkat bang kita malasa si pung tinaite muslim atau akan malasa si pung tinaite sa isama atau akan malasa si pung tinaite amban ina atau akan amma atau akan malasa si me kausbahan atau walatun ne si me ini pung tinaite muslim amban me kahapan duwi sa pagbisita bang kita misita karena Allah Subhanahu wa taala ini makahap para sugpatan antara sinsiye hatinen bang kyo misita sisiye janan hap para sugpatan din sabab sin pagbisitanon ing kahargaan sin pagbisitanon magkasanyangan siya atau akan magsulot-sulot siya bang sa pamanin may magsasa tahinang siya magsulot sabab sin hikmat pagbisitano si siyahin amban may kahapan doy sa pagbisita yene kapag dambuwa siya weno hatinin kapag tihuok weno yene may pungte na ino muslim may muslimin amban may kahapan doy isab yene pagbisita karena Allah Subhanahu wa taala ene katauhan weno kahalandangan paranganin
atawakan katauhan we nu hal sin binisitanon bang sa ingin ni hal din bang hap duki atawa bang laat amban me sababan pagbisitanon katauhan we nu hal din amban me kahapan du isab pagbisita ini makaeddo kyo pangadjian atawakan makahasil kyo ilmu atawakan makaeddo kyo ilmu amban sin nikmat pagbisitanon duk dambua du isab amban me kahapan ini pagbisita karena Allah Subhanahu wa taala maka pagdambua iya pangatayan ipong tinaino muslimin atawakan makatamba pag-iman de atawakan makasanyang siye duk makapagpaeseb pinaeseb siye si hinang kahapan may pong tinay si agam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katauhan tebi in kahalgaan pagbisita karena Allah Subhanahu wa ta'alahin duk pagkasilasa karena Allah Subhanahu wa ta'alahin amban me kahapan bangkite malasa si pung tinaite ruisab duk dinaak du isab kite malasa si pung tinaite in hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gay pa inni sampurna pag-iman bin bangge kalasahan bi pung tinaibi muslimin kwedo pangalasabi gin hawabaran bin pung tinai manjari me pung tinai si agam Allah Subhanahu wa ta'ala katauhan we tabi kahalgaan in pagbisita atawakan pag-eseb karena Allah Subhanahu wa ta'ala bangkite malasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala si pung tinaite andang kita inakahan we Allah Subhanahu wa ta'ala taawut si elew kiyama pinasaindong we ne kite si elew ga ne niya pasendungan si elew dambuli malengkan si sendungan ne sa ay in hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu yawmal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali al yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli pa in Allah Subhanahu wa ta'ala taawut si elew kiyama antag ni kampain ni iya magkalasa karena kun hatinin magkalasa karena Allah Subhanahu wa ta'alahin si elew inin pain ne pasendung tinekaam si elew ga niya pasendungan saddi malengkan sendungan ko sa inin may pong tinay si agam Allah Subhanahu wa ta'ala eseb tewi in pagkasyalasa karena Allah Subhanahu wa ta'alahin andang kita bi inakahan duk andang kita bi jinanjaan ni Allah Subhanahu wa ta'ala bang kita bi magkalasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala pinasendong kita bi we Allah Subhanahu wa ta'ala si sendungan ni manjari tahati we tebi in kahalgaan pagkasilasa karena Allah Subhanahu wa ta'alahin menjari palatun kita bi si eneme ginisam kakahinang manusia bang tahinang we te dinuahan kita we malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yene bang kita noan pung tinaite muslim manoan pung tinaite muslim si kahapan hatinen bang kyo no si kahapan lamod du isab kyo dinawahan we malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi amama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi zuhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair kulang maglabi in maknanen hadis amban umama
Bena in Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas missa benar in Allah subhanahu wa ta'ala dok malaikat ne dok iene dia tak langit dok dia tak bolak sambil pasanam-sanam silahatan ne sambil ken nahut inin bang takalete in kisah si zaman Nabi Allah Yunus alaihi salam ia inin kenna dambua amban mamangan ihin ubus kinakan iye atawakan iloro iye ubus binoy hap higad sa ubus ilwaan iye yene kenna hutinin kemon me tasabut lay ngandua asi me manusia yene manusia bang moo si kahapan hatinen bang ne moo si hinanghap duk sine pa inne moo si kahapan niya du isab tumbas pangurong iye we Allah subhanahu wa ta'ala duk sine ru isab nuhut iye manuhut iye mamuhap kahapan miyaan niya du isab pangurong we Allah subhanahu wa ta'ala iye duk bang du isab niya moo si kalaatan niya du isab duse taeddo ne dok bang du isab niya nuhot si hinang kalatan lay niya du isab duse taeddo ne sali du iye taeddo ne lay dok manhot ye lay so pama iye mamoo si kahapan lay bang pala nen me 10 atawakan dahatos bang niya du isab nuhot iye sai du isab pahala taeddo nen gini magkulang maglabi duk gini kakulangan duk gini katambahan sai du isab pahala pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si ihim duk bang du isab niya magmoo si hinang kalaatan sai du isab du se taeddo nen sali du mamuole duk binuole ge du isab bili magkulang maglabi sai du isab in dusenen manjari tahati we tebi bangkite mo o sinang si kahapan ge usa pahala tinbi andang kita jinanjian in pahala tinbi sa mianek kanin bangkite mo o hinang si kahapan labi nen bangkyo no si magbasa mi Quran pagge in Quranin sa malama in kahapan nin dimen hadja to si bulak dunya kahapan nin sambil si ellew kiyama in kahapan pagbasa Quranin anjari palatun kita bi yene si kapito ginisan atawakan kakahinang bang tahinang we manusia ingka kahinang inin dinuahan kita bi we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala si kapito ginisan bang tahinang we manusia bangkyo pa inni tuli subekyo dalam kasutsi in kasutsi me pung tinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala balidwe parkala iye atawakan dueng ginis iye niya amban pagsutsi ginhawabaran niya amban pagsutsi sin pangatayan dehelo in pagsutsi sin ginhawabaran iye ni mag-ayil atawakan mandi hatin bang mag-anda bangkyo delem junub suwe sut sinugin hawabaran nun hatinin suwe kyo mandi atawakan damwa dwe sa pagsut sisinggin hawabaran ene maglisin-lisin kyo kwe ne sa pantun kwe example magtotpras pagge in magtoprasin lando dwe sa kahalganin supaya dwe isad kite bang kite misasi sa wete hamot dwe isad na pasten hangkan suwe dwe isad kite maglisin magtotpras pagke in paglisinin pangandakan we agama Islam pagke bang kita bawan atawakan lemmi esa nganduahan kita we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun indam wa lumaten bunsi si kita sabab in kita sabul atawakan lemmi hangkan in paglisinin pangandakan we Allah subhanahu wa ta'ala duk pangandakan we agama Islam pagke in Allah subhanahu wa ta'ala pa inne si ayat ne
innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hatinin kinalasahan mi Allah subhanahu wa ta'ala atawa kan kinawayaan mi Allah subhanahu wa ta'ala ini mi magtatawbatin dok maglilisinin. Hangkan mi pung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala supaya du isab lisinante bigin hawabaranten bi supaya du isab kita bi pahap pinayam duksu si kadue mi ginisan ini pagsutsi sin pangatayan in pagsutsi sin pangatayan hek kalabayan sin pagsutsi sin pangatayan kaisa supaya kita pahalli amban me pitna atawakan pahalli amban me jingki atawakan pahalli amban me koto-koto niya amban me sifat manusia luune ke mag-anak matattoe luune ke magpupung tinai luune ke magyala mag-anda atawakan luune ke magbagay-bagay amban me sifat manusia bangsong tuli inhinangin mag-inistorihan pasal kahalan atawakan mag-istori kahalan me sawe atawakan mag-istori kahalan me iya bekas me duse tahinang sawe menjari me pung tinai sa agam Allah subhanahu wa ta'ala bangsa ing kakahinangten ga kita ilamud we malaikat dinuahan pagge in me kakahinang ili pamegesan me Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ne painne suwela no ante in pangatihanten pagge banggela no ante pangatihanten amban me istori gehap lando in makaase in ginhawa baranten taawot si ilaw kiyama magkalugian do kite sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam tinilew ne in me sahabat nen bang ine iye mabangkrap taawot si ilaw kiyamahin in helling sin sahabat ni mabangkrap si ilaw kiyamahin ine pa inne manggana pangarta nen hatinen ga niya pangarta ni bang si me sahabat ga niya me sin atawakan ine pebillai in sambung sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin iya mabangkrapin pa inne may ummat kun pa inne magsasambahayang do magpupuase ro magjakat do sumagawa inhinang nento sa bulak dunya ngistori kahalan sawe ni atawakan minasa sawe ni atawakan ngajing kisawe ni ipain Rasul sallallahu alaihi wasallam magkalugian taabot si ilaw kiyama nahangkan me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala hangkan suweteed insut si tabi in pangatayanten bi amban me kakahinang gehap kwe ni me tasabot miyaan supaya kita bi ge magkalugian taabot si ilaw kiyama in pagsutsi sin pangatayan hek karuisab pagsutsi before kita tuli luon ke magjikir luon ke magbasa Quran sa hap-hap ini pagbasa Quran pagge ko na tasabot ang siniin in Quranin dumen hadja kahapan nento si bulak dunya sambay si elew kiyama in kahapan bangkite magbasa Quran duk bangkite magbasa Quran ngalano in pangatayan din tahala kemon in kajing kidalen pangatayan ten duk tahala du isab yeme lemmi sin pangatianten bangkite daran mas sa Quran duk dambwa du isab mi amban paglisin sin pangatayan ini mi magtasbih sige ni kita makagees magbasa Quran magtasbih ni hadja kite in pagtasbihin kwe du pagtasbihin bangkite ubos ng bahayang niya telumpuk telu niya 244 atawakan ngan dua kite bangkite song tuli supaya hennek patulitin duklano pangatayanten manjari me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala gero tanto tapataha tebi sabab in waktu tenbi kulang-kulang do ine sahap-hap doa hininang we manusia supaya ngasut sigin hawabaran nen ini tinawag we de sedul istighfar in sedul istighfar bang tabas sa we nu elew bang kyo mate si elew ili dia jinanjian ke we Allah subhanahu wa ta'ala di alam surga duk bang du isad tabas sa we nu si sangimlay
jinanjaan luisad kay Allah subhanahu wa ta'ala di alam surga. Nabang sa upama tabas sa way no elewle duk sangimlay o usbo no mate si elle duk sangimlay andang kyo jinanjaan ni Allah subhanahu wa ta'ala di alam surga kyo diretso i amban me kahapan ini sedol istighfar dan buah amban me paglano sin pangatayan ini me doa manjari me pung tinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala gero tantu tapat hak tebi palatun kita bi yene si kawalu ginisan yene kakahinang manusia bang tahinang wete dinuahan kita we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala in si kawalu in kakahinang manusia dinuahan we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ini si waktu ni magsasahur kwe ne bulan puasa inin luune ketalumpu elo atawakan 20 siyam puase inbang kita magsasahur si pagsahur telay atawakan nampil bang si bahasa yakan dinuahan kita we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala atawakan pinakupakuhan kita we malaikat Allah subhanahu wa ta'ala si waktu te iya magsasahur lay. In hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala mutasakhirin. Hatinin bennal in Allah subhanahu wa ta'ala duk malaikat ne pinakupakuhan we de yeni me aa magsasahuli manjari me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala tamani ni hatu yene pagpasay pinaseptembi bangsa upama niya lai taamban ko atawa kan talipas ko atawa kan sala pagmaanakon atawa kan pagbasa ko ando mako ko kamaapan si kaam lawi bang Allah subhanahu wa ta'ala ngampun kita bikemon murah-murahan bang pain tinayma in ammaten bi si bulan inin duk si sinong inin insyaallah ta'ala duk magsukor do isad si me siye ene mamayam sin program kami inin atawa kan si me program me kabagayan kami inin loon ne kasi kabagayan atawa kan si usbawaris magsuko si kaam kemon duk mako ko kamaapan si kaam bang niya lai me salako pagke in ako inin pung tinaibi lama-lama pe si panghati duk dambua special pagsarang sukur si dambua guru atawa kan si dambua pung tinai yene magpaniya sin program inin kwe ne Sheikh Abdul Majid Sabdani. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.